الحمد لله الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، أرسله للخلق كافة، بشيرا لمن صدق واتبع ونذيرا لمن كذب وابتدع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف الموت على الإسلام؟ الموت على الإسلام بالحرص على الطاعات في كل أوان وكل زمان وكل مكان. فقد انقضى رمضان وتولى رمضان، ورب رمضان باق لا يفنى، بل هو على الدوام. فالتقوى ليس خاصة بأوان أو زمان أو مكان، إنما هي دائمة في طول الحياة إلى الممات. فاتقوا الله يا عباد الله في سائر الأزمان. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مضى وانقضى، ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي دائم باق لا يفنى أبدا. فكن من عباد رب رمضان، واستمر على الطاعات والحرص على الاستقامة بعد رمضان كما كنت في أيام وليالي رمضان، فخذ لك حظا ونصيبا. فنسأل الله أن يكون رمضان الماضي ذهب وهو شاهد لنا عند ربنا لا شاهد علينا، وأن يكتبنا ربنا من المقبولين في ذلك الشهر العظيم، وأن نكون قد كتبنا من أجرائه وأمنائه من النيران بجاه حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وأعلمنا إن القبول لمن؟ للمتقي. فقد قال سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كرم الله وجهه: كونوا لقبول الأعمال أشد حرصا من الأعمال، لقبول الأعمال، وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها.
أدومها كلما دمت، وإن قل العمل من تلاوة القرآن. كنا تقرأ في قرآن كثير في ليل وفي نهار، الآن بعد رمضان يمكن نقرأ ولو الربع ولو العشر ما كنا نقرأه في رمضان، لكن لا نهجر. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فإذا انتهى رمضان وضعت المصاحف ولم تفتح حتى رمضان الآخر. ما أنزل الله بهذا من سلطان، لكن الإنسان إذا أراد أن يبتعد عنه وساوس الشيطان فليداوم على تلاوة القرآن وليحرص على ذكر الرحمن، فإن من يعش عن ذكر الرحمن، قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين، يلازمه على الدوام. وأنت تحيط بك الشياطين من كل مكان، فينبغي لك أن تتحصن بذكر الرحمن، فلا تخرج من بيتك إلا وقد قرأت الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، تتحصن بما كان يتحصن به المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحصنت نفسي وأولادي وأهلي ومالي بما حصن به الأنبياء والمرسلين أنفسهم وأموالهم وأولادهم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. حصن نفسك وأولادك، فالشيطان يحيط بك من كل مكان. فإذا خطر لك خاطر من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان، يقيك الله. إذ معنى الاستعاذة من الشيطان: اللهم يا رب احمني من عدوك الشيطان ولا تجعل له علي سلطان. فإن الشيطان يخاف من ذكر الرحمن، حتى ورد في الحديث عن حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه إذا سمع الأذان فر هاربا. فلهذا ندب لك أنك إذا شفت ضيق في الدار، إذا شفت هموم مشاكل في الدار، ساءت أخلاق من في الدار من أولاد أو كبار، فحينئذ ينبغي لك أن تؤذن في الدار حتى يخنس الشيطان. فإن كثير من الناس اليوم تلبسهم شيطان وهم لا يعرفون. ليش؟ لأنهم أدبروا عن ذكر الرحمن. فكن دائما الذكر لله، وليس الذكر خاص باللسان، لا، فالقرآن يكون باللسان، يكون تلاوة القرآن بتدبر بالجنان، فحينئذ تكون. أما المصيبة، كل المصيبة هجر القرآن، إما هجر التلاوة وإما هجر التدبر، نقرأ القرآن ولا نتدبر، وإما هجر العمل بما في القرآن. فإن القرآن رسائل من الرحيم الرحمن جاء بها إلينا حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحرص على التقوى في كل زمان وكل مكان، وعلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى تفوز بالرضا والرضوان من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وقوي الإيمان في قلبك، وكن دائما مراقبا لله، فإن المولى سبحانه وتعالى إذا استحيا العبد من الناس واستخفى بمحصيته عن الناس، ثم إذا خلا على الناس بارز رب الناس بالعصيان، ناداه رب الناس: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. يناديك مولاه. الله سبحانه وتعالى أحب هذا الإنسان الطائع، خصوصا الشاب، يباهي الله بملائكته إذا استقام في الطاعة واستقام في العبادة وابتعد عن النفس والهوى والشيطان. يقول الله لملائكته، يباهي الله به ملائكته، فيقول لذلك الشاب: أنت عندي كبعض ملائكتي. فمن استقام على الطاعة تنفعك وتنفع أهلك من بعدك. يحفظ الله لك هذه الاستقامة، هذه الطاعات في ذريتك. كان ابن المسيب يشد ويشق على نفسه في الطاعات والعبادات حتى رثيه
ابنه، فقال قد شققت على نفسك في العبادات والمجاهدات، فقال من أجلك يا ولدي، لأن الله يحفظ هذه الطاعات للذرية. فمن كان يحب أبناءه يحب ذريته فليستقم على الطاعة، فإن الله ما تنفعه طاعة، إنما النفع لك ولذريتك من بعدك. الله لا تضره المعصية، إنما المضرة عليك وعلى ذريتك من بعدك، نسأل الله العافية والسلامة. فمن كان أبوه صالحا حفظ الله صلاحه في ذريته، فاحرص. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة الغلامين في القرآن في سورة الكهف، عندما سخر الله سيدنا الخضر عليه السلام وموسى الكليم على نبينا وعليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، حفظ بناء جدار تحته كنز لهما، حفظ الله لهما سيرتهما، وحفظ الله لهما مالهما، وحفظهم الله بماذا؟ قال وكان أبوهما صالحا. فالصالح الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، الصالح الذي صلح لله لعبادة الله وأحسن المعاملة مع الله وأحسن المعاملة مع عباد الله. فلا يكفي أنك تقوم في الصلاة وتقرأ القرآن لكن سيء الخلق مع الناس، لا بركة في هذه العبادة، إنما البركة عبادة وصلاح مع حسن الخلق. بحسن الخلق يبلغ العبد مقام صائم النهار قائم الليل. وهناك عبادة أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها بعد رمضان، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. قال العلماء أي فرضا، وإلا فالحسنة ب10 أمثالها كما ورد في الحديث. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالله الله يا عباد الله في الصلوات في جماعة فاحرصوا عليها كما كنا نحرص عليها في رمضان، فاحرصوا عليها كما كنا نحرص على صلاة التراويح في رمضان، نحرص على صلاة الضحى والوتر والقبلية والبعدية في غير رمضان. فإن الصلاة هي الصلاة حضرة من حضرات الله، ونحرص كما كنا تجود أنفسنا بالصدقات في رمضان كذلك نحرص على قدر الاستطاعة بصدقة في غير رمضان، فإن الصدقة تشفع لك يوم القيامة. فقد ورد عن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن المرء يوم القيامة في ظل صدقته تدنو الشمس من الناس، وهذا المتصدق تكون الصدقة يكون في ظلها وتطفي غضب الرحمن. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يقول النبي محمد كلما حدثت سيئة حدث حسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن أن تكف أذاك عن الناس وتتحمل الأذى من الناس وتبذل الندى للناس ابتغاء مرضات رب الناس. هكذا أوصانا سيد الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصيام في تزكية للنفوس، فواظبوا على الصيام خصوصا الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر هجري، فإنها تذهب الوساوس وتذهب الهموم وتذهب الأكدار عن القلوب، فواظبوا عليها. صيام يوم الاثنين والخميس فيه تعرض الأعمال على الله، يوم الخميس تعرض فيه على الأعمال على الله، ويوم الاثنين قال يوم ولدت فيه، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين احتفالا بيوم ميلاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله الله يا عباد الله في طاعة الرحمن، فإن فيها الرضا والرضوان، وفيها القرب من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز من قائل كريم وبقوله يهتدي المهتدون، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، نفعنا بها كل آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعمك وإفضالك يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين. فقد تصدق أحد أصحاب رسول الله بصدقة لفقير فقال له ابنه: تقبل الله منك يا أبي. فقال: لو علمت أن الله قبل لي سجدة قبل لي صدقة خير لي من الدنيا وما فيها. أتدري يا ولدي ممن يقبل الله؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. كن من المتقين يتقبل الله منك الصدقات، يتقبل الله منك الطاعات، يتقبل الله منك الأعمال الصالحات بالتقوى. والتقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. سأل سيدتنا عائشة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قوله سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: هل الذين يرتكبون الفواحش يشربون الخمر يزن؟ قال: لا يا عائشة، إنما هؤلاء يعملون الأعمال الصالحات من قيام وصيام وصدقات وهم وجلون خائفون أنها لا تقبل عند رب البريات سبحانه وتعالى. فجددوا توبة مع الله على الدوام، واستغفروا الله في كل أوان، خصوصا في أوقات الأسحار حيث ينادي منادي العزيز الغفور: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر، هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. أكثروا من الاستغفار يا عباد الله، فإنه أمان في الدنيا وفي الآخرة. وأكثروا من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنها الوسيلة لنا في استجابة الدعوات، وسيلة لنا في نيل ما رمنا وفي دفع ما خفنا. أكثر من الصلاة على النبي محمد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، من صلى علي مرة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. فأكثر من الصلاة على النبي محمد. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد.
إنه صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وعيد شديد في من يسمع باسم النبي محمد. كان شخص يدعو الله ويسمعه النبي محمد، ختم الدعاء ولم يصلي على النبي محمد، قال النبي محمد قد عجلت. ايش عجلت؟ لم تصلي عليه. فكل دعاء لم يصلى فيه على الحبيب محمد فهو محجوب. فأكثر من الصلاة على النبي محمد على الدوام ففيها خير الدنيا. من أكثر من الصلاة على النبي محمد لا تصيبه فقر. فقد بشر النبي محمد المكثر من الصلاة عليه بقوله إذا يغفر ذنبك ويكشف همك ويفرج غمك ويقضى دينك. لماذا تتحمل بالدين وعندك الوسيلة العظيمة الصلاة على المحمد الزين؟ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. فكيف لا نكثر من الصلاة على النبي محمد وقد أمرنا الله بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما. فقال تعالى مخبرا وآمرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين خصوصا ساداتهم القدر العلي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب اهل الجنه ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين، وعن امهما فاطمه الزهراء البتول بضعه مولانا الرسول، وعن امها خديجه الفضلى محبوبه الرسول من خصها الله بالسلام من فوق 7 سماوات وبشرها بقصر في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وارض اللهم عن سائر ازواج رسول الله وعن سائر اصحاب رسول الله وال بيت رسول الله وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين حيثما كانوا أينما كانوا على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل إمام الأمة والراعي والرعية واطفي نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. ربنا ارفع عنا البلاء والغلاء والقحط والجور والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Berikut saya akan menerima beberapa yang bisa saya angkat dari beliau kami Abdullah bin Muhammad dari Abdullah bin setelah beliau berhamdulillah dan sholat kepada Nabi Muhammad SAW seperti biasanya sebagaimana seorang khatib beliau mewasiatkan takwa. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mati ikut dari keadaan Islam. Bagaimana mati dalam keadaan Islam itu? Kita dapat meninggal dalam keadaan Islam dengan kita selalu memperhatikan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama masa hidup kita. Kita selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, di setiap waktu dan di setiap masa. Kita selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah terlewat
daripada kita bulan yang begitu agung yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah berlalu, akan tetapi Tuhannya bulan Ramadan tetap ada, tetap kekal, abadi, maha hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi selalu di setiap waktu dan di setiap tempat sampai kita meninggal dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya seseorang yang hanya menyembah bulan Ramadan, ketahuilah bulan Ramadan itu telah berlalu, bulan Ramadan telah pergi. Akan dari seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya bulan Ramadan, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha hidup dan zat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka dari kita mengambil bagian daripada kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tatkala di bulan Ramadan ataupun bahkan setelah di luar dan tidak terlewatkan daripada bulan Ramadan tersebut. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan bulan Ramadan yang telah berlalu atas kita, bulan Ramadan yang kemarin, menjadi bulan yang menjadi saksi baik atas kita, bukan menjadi bulan yang menjadi saksi jelek yang akan memberatkan kita kelak di hari kiamat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dituliskan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan mendapatkan pembebasan daripada api neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas daripada bulan Ramadan. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah suatu ketika berkata, jadilah kalian untuk diterimanya amal ibadah itu lebih kalian perhatikan daripada hanya sekedar melakukan amal ibadah. Dan kalian melakukan amal ibadah, akan tapi hendaknya lebih kalian perhatikan lagi supaya amal ibadah tersebut bukan hanya sekedar dikerjakan, akan tapi amal ibadah tersebut bagaimana supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu baik di dalam Ramadan ataupun di luar daripada Ramadan, kita selalu memperbanyak ketaatan. Kita continue di dalam berbuat taat, istiqamah di dalam berbuat taat. Karena sesungguhnya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling terus menerus, yang paling continue, yang paling istiqamah, meskipun sedikit amal perbuatan tadi. Akan tatkala dilakukan secara terus menerus, dilakukan istiqamah, itulah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul a'mal ilallahi adwamuha wa iqballah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tatkala kita di bulan Ramadan kita telah melaluinya dengan membaca Al-Quran begitu banyak. Semalam suntuk kita baca Al-Quran, maka tatkala lepas daripada bulan Ramadan jangan kita tinggalkan baca Al-Quran, walaupun hanya sekedar seperempat, walaupun hanya sekedar 1/10 daripada apa yang telah kita biasakan kita lakukan di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita tetap istiqamah, kita tetap meneruskan daripada amal ketaatan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran menyatakan tentang beberapa orang yang telah meninggalkan Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan tatkala sebagian banyak daripada orang telah meninggalkan daripada Al-Quran. Dia meninggalkan daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, orang yang dia lepas, dia meninggalkan daripada mengingat Allah, dia meninggalkan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah akan membuat hidupnya jadi sulit dan Allah akan menjadikan syaitan sebagai temannya.
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Orang yang berpaling daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menjadikan untuknya syaitan, yang mana syaitan tersebut akan menjadi kawan bagi orang tersebut. Maka hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membentengi diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kali akan keluar rumah misalnya, kita hendaknya membaca zikir-zikir untuk membentengi diri daripada mara bahaya, daripada segala mara bahaya, baik mara bahaya daripada gangguan jin ataupun yang lain sebagainya. Dan kita setiap kali akan keluar daripada rumah, kita tidak kurang daripada membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Tidak kurang daripada itu. Setiap kali akan keluar rumah, sehingga hal tersebut akan dapat membentengi kita. Allah akan menjaga kita dengan kita melakukan hal tersebut. Kemudian tidak lupa pula tatkala kita keluar daripada rumah, bukan hanya kita membentengi diri sendiri, tetapi kita juga tidak lupa membentengi anak-anak kita. Kita membentengi harta-harta yang kita miliki dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang telah digunakan untuk membentengi diri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka juga hendaknya kita selalu bertawud kepada Allah, bertawud minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Apa makna daripada ta'awud? Isti'adzah. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Yakni artinya kita minta kepada Allah agar kita dijaga daripada syaitan, daripada gangguannya, daripada bisikannya, daripada mara bahaya yang datang daripada syaitan tadi, sehingga syaitan tadi tidak memiliki kekuasaan sama sekali atas kita. Syaitan tidak bisa menyentuh kita sedikit pun dengan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan tadi. Hendaknya tatkala kita melihat di dalam rumah, kita melihat merasakan kesuburan di dalam rumah. Kemudian kita melihat anak-anak kita atau mungkin salah satu daripada anggota keluarga kita yang memiliki akhlak yang tidak baik, memiliki hal-hal yang kurang mengenakan di dalam hati kita, maka apa yang hendaknya kita lakukan? Hendaknya kita memandangkan ada di rumah tadi. Agar apa? Agar tatkala kita memandangkan ada di rumah tadi, maka syaitan akan keluar dari rumah tadi dan kita akan mendapatkan ketenteraman karena berkat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan tadi. Karena ketahuilah banyak sekali, kata beliau, banyak sekali orang-orang itu mereka telah terbarengi dengan syaitan. Mereka selalu ditunggangi oleh syaitan, sedangkan mereka tidak mengerti. Banyak daripada orang-orang itu mereka telah ditunggangi oleh syaitan. Kenapa? Karena mereka jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa, selalu lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita selalu memperbanyak daripada baca Al-Quran. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran, hajul Quran, meninggalkan Al-Quran, baik meninggalkan membaca Al-Quran, ataupun meninggalkan mentadabburi Al-Quran, ataupun meninggalkan mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita jangan sampai meninggalkan hal tersebut, karena sesungguhnya Al-Quran tadi adalah sesuatu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Hendaknya kita selalu membacanya, mentadabburi maknanya dan mengamalkan daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, di setiap zaman. Kita selalu melazimi taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan keberhasilan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang yang dia itu selalu malu akan pandangan manusia,
akan tapi dia tidak malu dengan pandangan Allah. Dia selalu suka tatkala di hadapan manusia yang lainnya, akan tapi dia tidak suka tatkala dia menyendiri, tatkala dia masuk ke dalam kamarnya, tidak ada manusia di situ sama sekali, kemudian dia melanggar, berani untuk melanggar daripada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti tadi, dia adalah seseorang yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdi aj'alta ahwana dirinya ilaih. Hambaku, engkau telah menjadikan diriku. Allah SWT menyuruhkan kepada hamba yang seperti tadi, hambaku, engkau telah menjadikan diriku sebagai yang paling hina daripada orang-orang yang melihatku. Engkau telah menjadikan diriku sebagai yang paling hina daripada orang-orang yang melihatku, karena dia tidak malu tatkala dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saja dia menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pemuda. Karena sesungguhnya para pemuda ini tatkala dia selalu rajin taat, dia menjauhi maksiat, dia menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Selain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini orang-orang yang dia meninggalkan syahwat mereka karena itu, maka saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, mereka di sisiku lebih baik daripada kalian. Mereka para pemuda yang selalu melazimkan ketaatan dan menjauhi maksiat, mereka adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang lebih baik bahkan daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketaatan itu, amal saleh itu, tatkala kita kerjakan, itu akan memberikan manfaat kepada kita. Bukan hanya kepada kita, itu akan memberikan manfaat juga kepada keluarga kita, menjadikan manfaat juga kepada anak keturunan kita, karena berkat dari kesolehan dari sang ayah tadi, karena berkat amal saleh yang dikerjakan oleh si ayah tadi. Maka sebenarnya diceritakan ada seseorang yang saleh, dia itu beramal ibadah dengan bersungguh-sungguh sehingga anaknya tadi merasa kasihan, yang melihat ayahnya tadi memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa kau melakukan ibadah sampai seperti ini ayahnya? Kau memaksakan diri. Maka ayah tadi mengatakan, min ajlika ya waladi, ini semua karenamu ya. Kenapa? Karena amal soleh, kesolehan daripada seorang ayah, Allah akan menjaga hal tersebut untuk memberikan manfaat kepada dirinya dan akan memberikan manfaat kepada anak keturunannya setelah meninggalnya orang tadi. Amal soleh, amal kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengambil manfaat daripada ketaatan seorang hamba, dan Allah pula tidak mendapatkan madarat daripada maksiat seorang hamba. Akan tetapi maksiat itu akan membahayakan pelakunya, dan ketaatan tadi akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Pernah suatu ketika disahkan sebagaimana dikasihkan oleh Allah SWT di Al-Quran tentang bagaimana perjalanan yang dilakukan oleh Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khadir alaihi wassalam. Mereka berdua tatkala datang ke suatu tempat kemudian menemukan bangunan gelobak, kemudian ditegakkan bangunan rumah tadi. Karena apa? Karena di dalam tersebut ada harta peninggalan nenek moyang seseorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keturunan tersebut yang masih ada. Kenapa? Karena ayah daripada kedua anak tadi adalah seseorang yang soleh. Karena ayah atau kakek daripada kedua anak tadi itu adalah orang-orang yang soleh, sehingga Allah menjaga untuk anak tersebut hartanya.
Allah menjaga anak tersebut sirahnya, akhlaknya. Kenapa? Karena berkat kesolehan sang kakek, karena berkat kesolehan sang ayahnya tadi. Maka hendaknya kita selalu berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang soleh. Bagi apa itu pribadi yang soleh? Seseorang bisa dikatakan sebagai pribadi yang soleh, yaitu tatkala dia telah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu. Dan dia baik muamalahnya kepada Allah, dia juga baik muamalahnya dengan sesama makhluk. Karena tidak cukup seseorang dikatakan soleh tatkala dia hanya sekedar melakukan ibadah, melakukan salat dan yang lain sebagainya, akan tapi dia tidak baik di dalam bermuamalah, tidak baik di dalam berinteraksi, tidak berakhlak tatkala dia berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan sahabat, kerabat ataupun yang lainnya, maka seorang tadi tidak bisa dikatakan seorang yang soleh. Karena sesungguhnya seseorang yang dia melakukan amal ibadah akan tapi tidak diberikan, tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, maka tidak ada keberkahan dalam ibadah tadi. Sesungguhnya keberkahan itu letaknya adalah tatkala seorang tadi melakukan amal ibadah disertai dengan akhlak yang baik terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana agungnya berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan atba'ahu sittan Syawal, dan dia ikutkan dengan berpuasa sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Dia telah melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia tambahi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apa ganjarannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka seakan-akan orang tadi berpuasa selama 1 tahun penuh. Bukan hanya puasa sunnah, akan tapi dia mendapatkan pahala 1 tahun penuh puasa, yang mana itu adalah ibadah puasa wajib, yang mana itu adalah ganjaran yang dibesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu istiqamah dalam beribadah. Tatkala kita bersemangat untuk melakukan salat tarawih di dalam bulan Ramadan, maka tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, janganlah kita meninggalkan sholat sunnah yang lainnya. Jangan kita meninggalkan sholat duha, janganlah kita meninggalkan sholat witir atau sholat berlian bahagia dan sholat sunnah yang lainnya, sehingga kita selalu di dalam keadaan istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita di dalam bulan Ramadan melakukan bersedekah, memperbanyak sedekah kepada yang dibutuhkan, maka janganlah kita meninggalkan hal tersebut tatkala kita keluar di bulan Ramadan. Meskipun kita tidak bisa bersedekah sebanyak apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, paling tidak kita menyedekahkan apa yang kita mampu tatkala kita keluar dari bulan Ramadan. Karena sesungguhnya seorang itu, sebagaimana disadarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu ada di bawah naungan sedekahnya kelak di hari kiamat. Tatkala setiap orang tadi kepanasan di hari kiamat, ada beberapa orang yang dia dinaungi, dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat apa? Karena berkat dia memperbanyak sedekah. Dia di bawah naungan sedekahnya kelak di hari kiamat, sebagaimana disadarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu memperbanyak kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan tadi itu akan menghapuskan kejelekan yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan ikut sertakanlah kejelekan-kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan setelahnya akan menghapus kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan hendaknya kita berakhlak kepada sesama manusia. Bagaimana kita berakhlak dengan sesama manusia? Dengan kita tidak mengganggu orang lain,
dengan kita bisa menerima gangguan daripada orang sahabat atas gangguan dari orang lain. Kemudian kita memberikan pemberian yang kita mampu kepada orang lain. Itulah tatkala seorang tadi berakhlak sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hendaknya kita juga memperbanyak puasa, karena sesungguhnya di dalam puasa itu adalah melatih daripada jiwa seseorang, melatih daripada hawa nafsu seseorang. Hendaknya kita kalau kita bisa melakukan 6 hari dengan puasa sunnah di bulan Syawal, juga hendaknya jangan lupa kita melakukan puasa sunnah Ayyamul Bid, hari-hari yang terang benderang, yaitu tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Kemudian jangan lupa juga, janganlah kita meninggalkan daripada puasa Senin dan Kamis, karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan puasa Senin dan Kamis. Tatkala ditanya, kenapa kau melakukan puasa Kamis ya Rasulullah? Maka kemudian beliau menjawab, karena hari Kamis itu adalah hari di mana amal ibadah seseorang tadi disodorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku ingin tatkala amalku disodorkan aku dalam keadaan puasa. Tatkala ditanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu puasa di hari Senin, maka Nabi mengatakan karena aku dilahirkan di hari tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari kelahirannya dengan beliau berpuasa di hari Senin. Maka hendaknya kita selalu memperhatikan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu memperhatikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ridwan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah beliau menyelesaikan daripada khutbah pertamanya, kemudian melanjutkan daripada khutbah keduanya yang bisa saya sampaikan setelah beliau berhamdalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mewasiatkan takwa, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya Allah itu akan menerima amal seseorang dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah seseorang daripada mereka yang bertakwa kepadanya. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebetulnya disahkan ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya tatkala ayahnya telah melakukan amal ibadah, salah satu amal ibadah, maka kemudian ayah tadi mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, jika saja aku mengetahui salah satu daripada amal kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ayah tadi mengatakan kepada anaknya, tidakkah kau tahu? Apakah kau tahu dari mana, dari siapa Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah seseorang? Maka kemudian si ayah tadi mengatakan, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amal ibadah seseorang dari mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena suatu ketika Sayyidatina Aisyah bertanya tentang makna daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka orang-orang yang telah diberi pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang yang telah melakukan perbuatan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hati mereka itu merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatina Aisyah bertanya, apakah mereka takut karena mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan tidak. Makna daripada ayat tadi adalah mereka orang-orang yang melakukan amal kebaikan, akan tapi tatkala mereka telah melakukan amal kebaikan, mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena takut amal tersebut tidak diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperhatikan agar amal dan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di waktu yang mustajab, di waktu sahur, di waktu penghujung malam, di sepertiga akhir di malam hari. Karena sebelumnya waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menyerukan, Allah Subhanahu wa taala ada seruan Allah Subhanahu wa taala yang menyerukan, apakah ada orang-orang yang meminta ampun niscaya aku akan mengampuninya? Apakah ada orang-orang yang bertobat niscaya aku akan menerima tobatnya? Apakah ada orang-orang yang meminta hajat sehingga aku akan mengabulkan daripada hajatnya? Setiap malam Allah Subhanahu wa taala menyerukan seruan di sepertiga akhir daripada malam. Dengan seruan-seruan tersebut maka beruntunglah orang-orang yang bisa mengambil kesempatan memanfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu yang mulia tersebut. Dan kita juga memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah paling agungnya wasilah, paling agungnya perantara kita di dalam terkabulnya doa, paling agungnya perantara untuk kita untuk menolak daripada apapun yang kita takutkan, para bahaya yang kita takutkan. Dan itu adalah paling agungnya perantara untuk kita di dalam ditariknya apapun yang kita inginkan, di dalam terkabulnya apapun yang kita inginkan, yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berselawat kepada satu kali, maka dia akan dituliskan untuknya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 10 kejelekan, dan akan diangkat darinya 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap kali mendengar nama Nabi, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada cara keras bagi seseorang yang mendengar nama Nabi, mendengar sifatnya Nabi, akan dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersih, seorang yang pelit, seseorang yang kikir, itu adalah seseorang yang tatkala namaku disebutkan di sisinya, sedangkan dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang yang dia tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilihat oleh Nabi. Sebelum dia bersolat kepada Nabi, kemudian dia menyelesaikan daripada doanya. Maka Nabi menegur orang tadi, wahai fulan, engkau telah terburu di dalam berdoa. Kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dan belum berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya salawat tadi akan menjadi perantara bagi setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam terkabulnya doa seseorang tadi. Memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menjauhkan dari seseorang dari kefakiran. Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi tidak mungkin dia fakir, tidak mungkin dia miskin. Orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi, dia senang bersalawat kepada Nabi, maka dia akan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesumpahan yang dia miliki akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kesumpahan karena ketakutan dari apa yang terjadi di masa yang lalu, atau kesumpahan karena kekhawatiran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wayuqdha dan kabar gembira yang keempat, tatkala seorang tadi memperbanyak salawat kepada Nabi, yaitu hutangnya akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mengherankan seseorang yang memiliki solusi akan dia tetap bingung dan tidak memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana tidak kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Allah sendiri
itu memerintahkan kita untuk bersolat kepada Nabi. Sebelum Allah memerintahkan hal tersebut, Allah menyatakan bahwasanya Allah bersolat kepada Nabi. Kemudian Allah menyatakan makanan mereka bersolat kepada Nabi. Kemudian Allah tatkala menyatakan bahwasanya dirinya bersolawat, kemudian yang kedua adalah malaikat bersolawat, maka kemudian setelahnya Allah menyatakan dan memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatan kalian dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.